जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मान स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथम मेष राशि ठारू आरंभ कर मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जाना आज दिनचर्चा कार्यक्रम विषय। आज श्री शिव विवाह उत्सव। आज ज्येष्ठ मास बा वृष मास 17 दिन मे मासर 31 तारीख शनिवार। आज पंचमी 49 दंड 18 रात्रि 12:52 पर्यंत। आज पुष्या नक्षत्र 50 दंड 52 रात्रि 1:30 पर्यंत। आज कर्कट चंद्र वृद्धि योग। आज जन्म होता शिशुर कर्कट राशि विप्रवर्ण देवगण रात्रि 1:30 पर राक्षस गण। आज मृत्यु व्यक्तिर एकपाद पुष्कर दोष। फल कृषि संतान हानि होमादि शांति अन्नवस्त्र स्वर्ण मासदन और कांस्यपात्र दान विधेय। आज पंचमी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले बेलुआ भोजन निषेध। आज पर्व उत्सव कथा कहले श्री जाजपुर बिरजा क्षेत्र अंतर्गत श्री त्रिलोचनेश्वर निमतरा पाटनास्थ जहाँकि श्री अमरेश्वर मंदिर रे श्री शिव विवाह उत्सव। आखंडलमणि चंदनेश्वर महाविनायक कुशलेश्वर एवं डीहपुरांश आदि राज्यर विभिन्न मंदिर रे श्री शिव विवाह उत्सव। आज अशुभ बेला काल बेला कथा कहले प्रातः 6:47 मध्य अपराह्न 4:40 पर 6:15 मध्य। 12 बेला जदि आम कह दिवा 1:23 पर 3:01 मध्य। काल रात्रि कहले सूर्य अस्तरु रात्रि 7:37 मध्य। शेष रात्रि 3:54 पर 5:09 मध्य। एवं शुभ बेला महेंद्री योग कथा कहले प्रातरु दिवा 5:57 मध्य 9:09 पर 11:33 मध्य। एवं अमृत योग विषय आम जाना प्रिय दर्शक बंधु तेरे दिवा 3:53 पर 6:15 मध्य। रात्रि 2:19 पर 5:09 मध्य। प्रिय दर्शक बंधु ये थिला आज दिनचर्चा कार्यक्रम विषय संक्षेप वार्ता। तेबे आसंतु आ काल विलंब डेरी न करी आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करिबा। एई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क रे आमे संक्षेप रे जानिबा आ देखिबा कोन आसुची 12टी राशि राशिफल। प्रथमे मेष राशि, शेष रे मीन राशि। मे मास 31 तारीख शनिवार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि भाई भाई माने आपण मानक पई काल आसीची 10 ऑफ पेंटाक्लस। जदि आपण कोनोसी काम आज करबा को चाहुचंती प्रथमे मूलदुआ को स्ट्रांग करि नियंतु। कार्य निश्चित भाव सफल होबो। आपणक पाखरे आज परिवार सपोर्ट रहइबो। फैमिली मेंबर को सब बहुत खुशी रहिबे। पैसा मिलबार जोग अछि। फैमिली रो दायित्व आज वहन करिवे। फैमिली सह मिसी कोनोसी व्यवसाय आरंभ करबा को निष्पत्ति नै पारंती। आपणक ठारू के उपदेश नै पारंती। सब कार्य आज ठीक ठाक भाव रे करिवे। पेंशन रिटायरमेंट रो प्लान भी करि पारंती। बोनस मिलि पारे। चाकरी क्षेत्र रे मध्ये बहुत भल समय रहिछि। जदि किछि किणा बिका करबा को चाहुचंती आज निश्चित भाव रे दिन आपणक पय भल रहिबो। एथिरे संदेह करिवार किछि नै। मोर प्रिय मेष राशि रो भाई बहन माने आज निश्चित कोनोसी कारणवशत किछि अर्थ किबा द्रव्य किबा वस्तु प्राप्ति होवार जोग निश्चित भाव रे अछि। तेबे एठी म कहबा को चाहूछि मोर प्रिय मेष राशि भाई बहन माने आपण मानक शरीर भितर बेले बेले मस्तिष्क आ नेत्र समीपवर्ती स्थान मानक नानादी रोग निश्चय देखा दब। कहीं ता सहित जहाँकि ता सहित चर्म रोग बथ व्रण काचु कुंडिया कोटा इत्यादि बहु समय मध्य आपण पीड़ित मझिरे मझिरे हो पारती। तेणु से प्रति आपण ध्यान देवे। नचेत आपणक राशिर अधिपति ग्रह मंगल मंगलक आपण निश्चित भाव में 3मुखी रुद्राक्षर टे धारण करंतु एवं ता सहित मध्य एक कवच धारण करंतु मंगल ग्रहकर निश्चित आपण मानकर समय परिवर्तन हबो। तेबे मोर प्रिय मेष राशि भाई बहन माने आपणकर समय जहाँ स्थिति गति उतान पतन भितर गति करुछि ता निश्चित भाव में परिवर्तन आसीबो। एबे आसंतु देखिबा वृष राशि विषय। मोर प्रिय वृष राशि भाई भाई माने
जदि मु कहबी आपण मानक पई ए जो कार्ड आसीची 4 ऑफ 1 कार्ड ये बहुत सुंदर कार्ड आसीची जहाँकि आपणक पाखरे भल परिवेश रहिबो खुशी रहिबे परिवार रो बाघर किंबा कौन पार्टी सेलिब्रेशन पारे बंधु मिलन जोग रोचे कार्य क्षेत्र में सबकि भल निश्चित रहा सहकर्मी बहुत सपोर्ट रे मिलमिशी सब कार्य करेंगे फाइनेंशियल क्षेत्र में बहुत भल रदि स्वास्थ्य कथा कहवा स्वास्थ्य बहुत शीघ्र सुधार आसीज खराब थी स्वास्थ्य भल हो सन्देह कर कि ना लव रिलेशन कथा कहले आपण संपर्क बहुत भल रंपर्क बढ़ आग को निश्चित बढ़ुची बह कि निबंध हबार जोग कौच जदि भी पूर्व संपर्क थी तेज फेरबार जोग रोचे तेणु ये खुशी कार्ड अच्छी आपण घरे किसी भी पार्टी फंक्शन हो पारे ये बहुत पॉजिटिव कार्ड अच्छी बहुत सुंदर भल दिन अतिबाहित हम आत्मसंतोष आपन को प्राप्ति हम निश्चित भाव में तेज मोर प्रिय वृष राशि भाई भाई मैंने आपणकर जहाँ स्थिति गति भितर आप गति करुँच विशेष भाव में आपड़ टे एजिदिया और अलसुआ आपण रोग भितर जहाँकि केश रोग मुख रोग गला रोग फुस्फुस संबंधी रोग कि कोष्ठकाठिन्य निमोनिया दृष्टिहीनता आदि ये सब देखा दे पारे तेणु से आपण कौन करेंगे ना आपण राशि अधिपति ग्रह है शुक्र शुक्र आपण षड़मुखी रुद्राक्ष धारण करूँ किंबा शुक्र मासकन्नी गचर मूलर कवच धारण करूँ आपणकर निश्चित भाव में परिवर्तन भाग्य हम जहाँ समस्या भितर गति करुँच आसतु देखा मिथुन राशि विषय मोर प्रिय मिथुन राशि भाई भाई माने जदि मु कहबी ए मिथुन राशि भाई भाई मान कथा 5 ऑफ कप कार्ड आसी जहाँकि आपणकर बहुत दुख कष्ट सहउचंती बहुत क्षति भी आपण सहउचंती आपणक मन दुख अवश्य आज सामान्य रहिबो केते दुख कष्ट भितर भी किछि अछि आपणक जीवन दुख कष्ट को दूरेबा को बहुत चेष्टा लड़ाई आपण करूचंती आपण से सब को देखुनांती आपण चाहूचंती जीवन में आउ किछि बोधे हेब ना सबकि बोधे सरीगलानी भगवान जहाँ करती प्राणीर मंगल मोर प्रिय मिथुन राशि भाई भाई मैंने आपड़ देखु से कष्ट थे खाली बाहर किसी भी भल अच्छी जीवन में यह नेगेटिव कार्ड आसी कष्ट सहिले कृष्ण मिलती साहस रखु प्रति मुहूर्त में धैर्य रखु देखिए धीरे धीरे सब भल परिणत हो भाग्यर परिवर्तन आसब तेरे यही मिथुन राशि भाई भाई माने जदि मु कहबी आपण मानकर जेतेबेले समय खराब आसी थाए सेतेबेले अर्श भगंदर श्वास काश ज्वर प्रमेय मूत्रकुच बहुमूत्र आदि रोग देखा देइताए किंबा हाथ कांधर आघात मध्य देखा देइताए पारिवारिक जीवन निश्चित सुखमय रहिले भी मध्य किंतु चिंता भावना अधिक पड़ता है किंबा पेट रोग खून उच्च स्थान पतन भय मध्य बेले बेले रही है तेणुक मोर प्रिय वृष राशि मोर प्रिय मिथुन राशि भाई भाई माने आपण माने जो स्थिति गति जो स्थिति रे गति करुछंती से स्थिति को परिवर्तन करने को आपण लड़ाई भी जो जारी रखिछंती आपण को राशि अधिपति ग्रह बुधंक पाई आपण चतुर्मुखी रुद्राक्षर गोटे धारण करंतु एवं बुध द्वारक मूलर कवच गोटे धारण करंतु समय अनुपात रे आपणकर भाग्यर निश्चित परिवर्तन आसीबो एबे आसंतु देखिबा कर्कट राशि को विषय मोर प्रिय कर्कट राशि भाई भाई माने निश्चित भाव में ये जो कार्ड आसी नाइट ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आसी आपण जिते जहाँ शांत स्वभाव आज अच्छी रे किंतु आज आपणकर ये शांत स्वभाव कार्य आग को बढ़िया उद्यम जारी रखिए कार्य जदि मन भर निष्ठा न रफलतार जोग देखा जाऊ ना तेज जदि निष्ठा रखिए सफलता जोग पाइबे अर्थ और कैरियर बाबद भल रदि आपण गर्व अहंकार ये सब धारणा मुंड भर को आणवे निश्चित कार्य बाधा हम कार्य हानि हम से कार्य विफल हम तेणुक मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति माने केबे भी मन भितर अहंकार गर्व क्या प्रति हिंसा ये सब व्यवहार आज करंतु नहीं निश्चित भाव में सफलता सीमा आप पहुँची पारे तेरे मन रखु मोर प्रिय जहाँकि कर्कट राशि भाई भाई माने मन रखु जहाँकि आपणकर जहाँ भी समस्या जीवन में घटुची से सब खराब समय जितेबाला आपणकर आसी था मानसिक दृढ़ता किंबा रोग मध्य साधारणतः श्वास उदर रोग फुस्फुस संबंधी रोग किंबा स्नाहविक दुर्बलता जखमा छाती रे घा आदि रोग देखा देता है पारिवारिक जीवन चलन्य रही है तेणु मोर प्रिय जहाँकि कर्कट राशि भाई भाई मैंने आपण मुखमंडल में जहाँ विराजित होउछि आपण प्रकृत में आपण स्वास्थ्यवान सुंदर आकर्षण तथा मन को महिला परी मोहिनी शक्ति आपण मुखमंडल में निश्चित रहिबो किंतु आपणकर साधारणतः आपण जीवन में आलस्य सर्दी जल भय निश्चित भाव में रहिबो
বা ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ସମୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଦୁଇମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଷୀରକୋଳି ଗଛର କବଚ ଗୋଟେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଘଟୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। मोर प्रिय सिंह राशि भाई भाई मैंने 6 ऑफ सोर्स कार्ड अच्छी वर्तमान स्थिति जहाँ कौन कार्ड कौन निष्पत्ति नवाक टे दद पंचार रे पुराणा कथा को छाड़ी आग को बढ़ंतु। जदि पुराणा कथा को न छाड़ुंट तेज आग को पुणी पूर्वपरी असुविधा समस्या सामना करने को हम। तेणु जहाँ घटीगला छाड़ी दिंतु। आपण परिस्थिति आगठू बहुत भल रही सबकि बुझीपार डिल कर नुआ दिग को गति कर भगवान जहाँ करती प्राणीर मंगल पाई। जदि भी किसी खराब समय थिला तेबे आग को आपण आशीर्वाद समय अच्छी भगवान आपण साथी अच्छा सब। मोर प्रिय सिंह राशि भाई भाई मैंने निश्चित भाव में आपन को कौन ना कौन एक द्रव्य प्राप्ति जोग रोचे निश्चित भाव में द्रव्य प्राप्ति हम ए सन्देह कर कि ना। मोर प्रिय सिंह राशि भाई भाई मैंने आपण मानकर जदि आम देखा सिंह राशि व्यक्ति मैंने राशि अधिपति ग्रह हेले रवि उत्पादन संरक्षक आउ आकर्षण अद्भुत शक्ति विद्यमान रोथबारु निजर जीवन समस्त तथ्य जानवर आप खूब माने सक्षम होता। आपण जीवन में जहाँ भी किसी स्थिति गति होना कहीं आपणकर समस्या टिके खराब गति करुच्ची वर्तमान। तेणु आपण निश्चित भाव में आपणकर राशिर अधिपति रवि आपण एकमुखी रुद्राक्षर धारण करूँ महाकाल गचर कवच धारण करूँ। आपणकर स्थिति अवश्य परिवर्तन को गति कर ए सन्देह करूँ ना। मन भांगार कि ना समस्या आसब आपन को विपद में पकाई बदनाम कर सारी। तेणु आपण बेड़ थाऊ सतर्क रहा आवश्यक अच्छी। एबे आसतु देखा कन्या राशि विषय। मोर प्रिय कन्या राशि भाई भाई मैंने जदि मुझे कहबी ये 3 ऑफ पेंटाकल्स कार्ड आसी आपण माने का पाखर किसी भी साहाय्य आज पाइबार जोग करुच्ची कि किसी उपदेश नेबार जोग करुच्ची अर्थ साहाय्य मिल सफलता सब कार्य आपण मन में आज सत् भावना रखु सत् मार्ग में चलतु कार्य सफल पाइबे कौन सन्देह ना। निश्चित भाव में किसी ना कि नेतृत्व लाभ कर जोग आपंकर अच्छी। ये कन्या राशि भाई मैंने भाई भाई मैंने आपण मानकर जो स्थिति अच्छी राशि अधिपति आपंकर होती बुध। बुधक कारण विभिन्न रोगर झाड़ा टाइफॉइड स्नायुविक दुर्बलता पेटर मांस बढ़ा चक्षु अजीर्ण रोग किंबा कटी देश में आघात समय समय दुर्घटनार सम्मुखीन होबार जोग देखादेव। तेणु आपण मैंने अन्य समस्या विभिन्न प्रकार अच्छी भोग कर जोग बर्तमान देखा। तेणु आपण मैंने कौन करूँ ना आपण राशि अधिपति बुधों चतुर्मुखी रुद्राक्षर सहित बुध द्वारक गचर कवच को आप धारण करूँ। देखिए आपंकर स्थिति अवश्य परिवर्तन को गति कर। आसतु देखा तुला राशि विषय। मोर प्रिय तुला राशि ये द वर्ल्ड कार्ड आसी। तेणु आपण साथी बहुत किसी घटना घटी आपन को बहुत शिक्षा मिली अतीत में जहाँ आपन को शिक्षा मिली आपण पक्ष जानवर जरूरी था। आपण वर्तमान जो पोजिशन अच्छा भल पोजिशन अच्छा बहुत परिश्रम करुँच ये पर्यंत आसिकी पहुँची पारे आपड़ जदि उचित परिश्रम करेंगे मन को फ्री रखिए खुशी हे जहाँ भगवान देते आपन को आहरी किसी देवे आपण प्रस्तुत हूँ सबू परिस्थिति को सामना करने बहुत बढ़िया कथा। आपन को सबू बुझा पड़ो आप आवश्यक कौन कौन करने को पड़ो आपंकर किसी भी नुआ आरंभ कर जो देखा आपड़ सबू इच्छा पूरा हम। निश्चित भाव में रिलेशनशिप को नहीं दुई जन भितर प्रेम भल पाइबा बढ़ी चलो। सिंगल थी जो मैंने सिंगल अच्छा तेज निज उपर ध्यान दिंतु आपन को मन पसंदर पार्टनर निश्चित भाव में मिल जाव। तेरे मोर प्रिय तुला राशि भाई भाई मैंने मन भितर आज क्या प्रति किसी कपट भाव जागृत कर तेणु आप कपट भाव को परित्याग करने आवश्यक अच्छी। तेरे यही तुला राशि भाई भाई मैंने आपण मान राशि अधिपति ग्रह हेले जहाँकि शुक्र आपण निश्चित भाव में प्रतिकार करने दरकार अच्छी। कारण आपण जदि प्रतिकार न करुँच सुकर्म प्रचुर अर्थ व्यय करते अवश्य किंतु साधारणतः दुर्जभंग मेरुदंड में पीड़ा चर्म रोग उदर रोग किंबा माने आपणकर तली पेट संबंधी रोग देखा दे था। उक्त समय पशु द्वारा आघात प्राप्त होबार जोग देखा। तेणु मोर प्रिय जहाँकि
ତୁଳା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତା ନହେଲେ ଶରୀର ତଥା ଗଳାରେ କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟିକା ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଗଳା ସମ୍ପର୍କୀୟ ରୋଗ ଯେଉଁଟା କିଞ୍ଚିତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବାର ସମୟ ଉପନୀତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଟିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏବଂ ତା ଶୁକ୍ରଙ୍କର କବଚ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହ କବଚ ଗୋଟିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ। ଆପଣ ବିନା ମାନେ ପ୍ରତିକାରରେ କୌଣସି ସ୍ଥିତିକୁ ଆଶା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି 7 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ, କେତୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ଅତୀତରେ ଯାହା ବି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଯଦି ଅତୀତରେ ପରିଶ୍ରମ ନ କରିଥିବେ, ଅଳସୁଆମୀ ଭାବରେ ସମୟକୁ ବିତେଇଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହରାଇ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ଡେରିରେ ହେଲେ ବି ମିଳିବ। ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆରମ୍ଭରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସୁବିଧା ଆସିଥାଏ, ଆଗକୁ କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ। ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ, କରିବି କି ନାହିଁ, ତେବେ ଆଦୌ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ, ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଇଏ ପରିଶ୍ରମର କାର୍ଡ ଅଛି, ଇଏ କେତୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ହେଇ ଜ୍ଞାନ କରିବେ, ଆଜି ଆପଣ ମନସ୍ତାପ କରିବେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତ ଛଡ଼ା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଯାହା କହୁଛି ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ନହେଲେ ଚର୍ମ ରୋଗ ହଉ, ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ହଉ, ନାସା କାନ ରୋଗ ହଉ, ପେଟ, ପିଠି ଆଉ ପାଦ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ଭଳି କିଛି ରୋଗ ବିଶେଷ କଷ୍ଟକର ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣ, ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ତେବେ ଥଣ୍ଡା ସ୍ୱଭାବର କଫ ପିତ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ହେଇପାରେ। ଉକ୍ତ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ 3ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର କବଚ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ଥିତିଗତି କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଭିତରେ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ମୋଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶି, ये कार्ड आसी आपणों जहाँकि 6 ऑफ वांड्स कार्ड सबुआड़ू सपोर्ट मिल जोगाजोग जारी रखु लोक मैंने आपको उत्साहित करें आपण भर आत्मविश्वास बढ़ आग को आप लाइफ रे किसी ना घटार जो देखा आप गर्वित अनुभव करेंगे आपण परिवार हूँ कि बंधु मैंने हूँ आपको नहीं गर्व अनुभव करेंगे कौन इन्वेस्टमेंट कर लाभवान निश्चित हे सब कार्य सफल मिल जदि भी कौन ग्रुप कर लोक मैंने ग्रुप सामिल निश्चित होती आपन को चाकरी क्षेत्र में प्रमोशन जोग रजिटिव अनुभव करेंगे समस्ते सपोर्ट करेंगे गाइड करेंगे कौन कार्य को हाथ को नौकरी आपको सफलता अवश्य मिल किंतु गोटे कथा मन रखु गर्व करूँ ना अहंकार करूँ ना गर्व अहंकार मन भर जात कराइले सबकि बदली जबार संभावना रही पारे। तेबे मोर प्रिय धनुराशि भाई भाई मैंने आपणकर किसी उच्च आशा आज मन भर को आसो से आशा को सफल जोगाजोग कले निश्चित हो पारे। यही धनुराशि व्यक्ति मैंने विशेष करके वर्तमान स्थिति कहले जहाँकि आपण मानकर शरीर में रोग विभिन्न प्रकार देखा जाता है साधारणतः गंठीबात किंबा सर्दी मेरुदय पीड़ा ग्रस्त किंबा हुंपी काश बहुमूत्र रोग ये सब निश्चित भाव में वर्तमान स्थिति रे देखा देता है। तेणु आपण मैंने उक्त समय जो कार्य बाधा प्राप्त होची जो कार्य करने अग्रसर हेले विलंब होची तापाई आपण आपण राशि अधिपति ग्रह बृहस्पति आपण पंचमुखी रुद्राक्षर सहित बृहस्पति एक कवच धारण करूँ ब्रह्मज्येष्ठी मूल गचर कवच धारण करूँ बृहस्पति जंत्र धारण करूँ यह कले आपणकर भाग्यर स्थिति परिवर्तन आसी थाए मोड़ बदली थाए किसी भी परिवर्तन जदि आप प्रतिकार न करुछंती ताहले परिवर्तन से पर्यंत होई न थाए जे पर्यंत ग्रह आपणकर से स्थिति रे थाए। एबे आसंतु देखिबा जे कि मकर राशि को विषय। मोर प्रिय मकर राशि भाई भाई माने जदि मु आपण मान कथा ये कहबी मकर राशि व्यक्ति माने मन रखु आपण मान कार्ड आसी पेज ऑफ वांड्स कार्ड पॉजिटिव कार्ड अवश्य अच्छी किंतु किसी जानिबार कथा अच्छी आज आपन को सफलता मिलिबो किंतु मन रखु सफलता जो सफलता आपन को मिलूना कहीं चंद्रमा कार्ड अच्छी ये कार्ड आसुवा किसी शुभ खबर गुड न्यूज को दर्शाऊ थाए आज किसी गुड न्यूज आपन को मिल खुशी रे किसी भी न भावी चिंती ओभर एक्साइटमेंट है कि किसी भी काम करपारती अधिक खुशी है कि किसी कार्य करूँ ना मोर प्रिय मकर राशि प्रिय व्यक्ति मैंने पार्टनर को साथी में कुआड़े बुलवा जीवार जो देखा चाकरी व्यवसाय मनी क्षेत्र में नुआ अपरच्युनिटी दिग देखा आप हड़बड़े कौन भी कार्य आज करूँ ना कार्य क्षेत्र में
ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ବନୁଛି। ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାର ଥିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ମନ ଭିତରେ ଲୋଭାସକ୍ତ ରହିବ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି। ଏହି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କାହିଁକି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକି ଶନିଙ୍କର ପ୍ରେସର ରହିବ। ରାଶି ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଶନି ଅଛନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ଜାନୁପିଡ଼ା, ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠିର ବାତ, ବଦ ହଜମି, ହୃଦ ରୋଗ, ଏକ୍ଜିମା, ସ୍ନାୟୁବିକ ଦୁର୍ବଳତା, ଜ୍ୱର ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବାର ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ବାୟୁ ପେଟ ଆଉ ପାଦ ଚକୁରେ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାରେ ଆପଣ ଅନେକ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ରହିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଉକ୍ତ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ଵେତ ବାଡ଼ି ଅଁଳା ଗଛର ମୂଳକୁ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ କବଚରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନି ମହାରାଜ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ, ଯାହାକି ନ୍ୟାୟଦାତା ଦଣ୍ଡଦାତା ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି এই কুম্ভ রাশির ভাই ভଉଣୀମାନଙ୍କ କଥା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ଦ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଜି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଛି ଭଲ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାୱାର ରହିବ, କ୍ଷମତା ରହିବ, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଲେ ଆପଣ ତାର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ଧାର ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯେପରି ଆଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ସେମିତି ଠିକ୍ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ ନ କଲେ ଭାରି ଜିନିଷ ଯେପରି ଉଠେଇ ହୁଏ ନା, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ମନର ବଳ ଆଜି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ହିମ୍ମତ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଇଏ ଶନିଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ନିଜ କାର୍ଡ଼, ପରିଶ୍ରମର କାର୍ଡ଼। ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ ଧୀରେ ଧୀରେ। କୌଣସି ନାହିଁ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନିଙ୍କର କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଶନିଙ୍କ କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଯେହେତୁ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛି କୌଣସି ରୋଗ ପାଇଁ ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର ଅପରେସନର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ଶରୀରରେ କ୍ଷତ ବା ବହୁତ କଷ୍ଟ କୌଣସି କ୍ଷତ ପାଇଁ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୃହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏମିତି କିଛି ଯୋଗ ହେଇପାରେ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସହିତ ଶ୍ଵେତ ବାଡ଼ି ଅଁଳା ଗଛର ମୂଳକୁ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ କବଚରେ ଧାରଣ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଜନିତ ରୋଗ, ପେଟର ରୋଗ, ପେଟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ପରିସ୍ରାଜାତ ରୋଗ ଆଦି ପ୍ରାୟ ଲାଗି ରହିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଥକି ପଡ଼ିବା ଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କିଛି ଏମିତି ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଦେବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆଜି କୌଣସି ନାହିଁ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ପାଇଁ କିଛି ବି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, 9 of Wands କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆଜି ଯୋଦ୍ଧା ପରି ଆପଣ ରହିବେ, ମନରେ ବହୁତ ସାହସ ରହିବ। ଇଏ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ବି ରହିବେ। ଆପଣ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲିବେ ତାହେଲେ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ହଇରାଣ ହରକତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବେ। ଭାବିବେ ମୁଁ ଏ କାମ କରିବି କି ନାହିଁ, କ୍ଷତି ହେଇପାରେ। ଭାବନାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କାରଣରୁ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଉକ୍ତ ସମୟରେ ଦେଖାଦେଉଛି, ଯେମିତିକି ରୋଗ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ପାଦ ପୀଡ଼ା ହେବା, ରକ୍ତହୀନତା, ସ୍ନାୟୁବିକ ଦୁର୍ବଳତା, କାନ ରୋଗ, ବାୟୁ ରୋଗ, ଯକ୍ଷ୍ମା କିମ୍ବା ପେଟରେ ଘା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୀନ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ନଜର ପଡ଼ୁଛି, ରାହୁଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ବିନା କାରଣରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେବା, ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କ ପୀଡ଼ା, ମସ୍ତକରେ ଆଘାତ, ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି, ସନ୍ତାନ ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା କଳହ, ଆପଣ ବହୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ବହୁ ମନସ୍ତାପ କରିବାର ସମୟ ଉପନୀତ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୀନ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି, ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଦ୍ଧା ପରି ରହିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ
ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କିଛି ବି ହାତରୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଯୋଗ ଜଣାଯାଉଛି, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟି ଗଛର ମୂଳରେ କବଚକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ବାର୍ତ୍ତା। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଅଧେ ବିଷୟରେ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବି ହୁଅନ୍ତୁନି। ଯଦି ବି କିଏ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଫୋନରେ କହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସମୟକୁ। ସିରିଏଲ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚେଇବି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ତ ସମୟ ସରିଯାଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।